ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମହରାପୁର। ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଳ ଗାଁ, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଆମର ତିନି ଭକୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଭକୁଆ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ କହୁଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ୟାର କାମ।
साटा तो मु काटी सुबेती तू कोड पाइलु बे खोल ना बजेबी धर करी तो साटा तोर की ना लेखा है जी काजी को सुकी जी बोली करी जे बे साटा दे तो साटा की सुकी जी नाम लेखा है जी ए खोल के दे See the. No, 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 no. भाई जो मारे हो बे इच्छा हुए पीवा भाई सेटा केते 100 टका सेटा एटा 50 टका एटा अरे एटा तो 50 देखिलु एटा सेटा तो 30 टका आसीबो और सईटा केते सेटा 50 टका और एटा सेटा तो 30 टका आसीबो और सईटा केते सेटा 50 टका और एटा सेटा तो 30 टका आसीबो और सईटा केते सेटा 50 टका और एटा अरे कौन नबू कहो ना कोना नेबी तो मुके दिगे देखते यू नबो केते भीतर नबो 100 टका भीतर दियो बोला कोड 150 टका आसीबो ना हां ए साइड दे ठीक है ए दुला खाबल डालो कौन सफल डालियो सफल खाइबू ना ए अब तो ले सफल पैसा 2000 हुआ देखो एटा किस अरे सिए देखे देला बेले देई देलो सामान ना मु देखेले बेले दूत मोबाइल बोले किसी ने Change the rhythm. ଆଉ ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ପଟୁଆ ଭକୁଆ ନମ୍ବର 2 ବାବୁଟି ଆମର ଫିଲ୍ମର ବହୁତ ଦିୱାନା ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ओए बटुआ 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 सर यस सर ओके सर
I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the bed. କାହିଁକି ନା ଟିକେ ପୂଜା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଗାଇସ୍ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅ ଆଉ ହଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ବି ଆସୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କର ହେଲା ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।